Buenos días a todos. Good morning, everyone. Es una vez más un gusto de poder estar aquí de este lado, viéndolos y poder servir a Dios. It's a pleasure to once again be on this side of the pulpit and be with you and preaching for you today. He estado pidiendo a Dios desde hace un mes prepararme para si había otra oportunidad de predicar la palabra. I've been asking God for almost about a month to prepare me to come to you and preach the Word of God. Y el Señor me llevó al Evangelio de Marcos. So He took me to Mark, Y no sé si recuerdan, hace 2 miércoles que estuvimos en el culto de oración. so I don't know if you all remember, 2 months ago we were on the prayer time that we had. Estuvimos hablando sobre las tormentas que Jesús nos hace pasar. We were talking about the battles that Jesus made us go through Y cómo nos enseña a través de todas esas dificultades o tormentas. and how He teaches us through those difficulties, through those battles. Y esta es una de estas semanas, ha sido muy difícil para mí. And this week has been difficult for me. Le decía a Dios, ¿qué tienes para mí? I ask God, what you have for me? Y es a tener fe. And it's to have faith. Fe en lo imposible, Faith in the impossible, porque sabiendo que con Dios because knowing that with God, todas las cosas son posibles. everything is possible with Him. Sabiendo que el sistema a veces no lo permite, Knowing that the system sometimes won't let us, pero sabemos que Dios está trabajando ahí. but we know that God is working. Hoy estaremos en la palabra de Dios en Marcos 5, So we're going to be together in the Word of God on Mark 5. y en Marcos 5 vemos 3 historias. And on Mark 5, we're going to see 3 stories. La historia de que cuando Jesús fue a la ciudad de los ganaderos, The story when Jesus went to the Sea of the Ranchers, fue y liberó a este hombre que estaba endemoniado. and He freed this man that was with evil spirit. Vemos que Jesús lo liberó, lo sanó, We see that He freed him and He healed him. y vemos también que el pueblo no lo quiso más a Jesús ahí. And we see that the people from the city will not want Jesus anymore. Eso fue en Marcos del 5, versículo del 1 al 20. That was on Mark 5, 1 through 20. Pero nosotros estaremos enfocados en Marcos 21 al 43. But we're going to focus on Mark 5, 21 through 43. Y Marcos nos presenta 2 historias. And he's going to present us 2 stories. Una que es la hija de Jairo a punto de morir, One is the daughter of a child that was about to die, y esta mujer con una larga enfermedad. and the woman that had a long illness. Estas 2 personas ya eran para la sociedad, para la gente, And these 2 people were for the society, eran casos imposibles de salvar. impossible cases to be resolved. Una niña muriendo A child dying, y esta mujer con un flujo de sangre por 12 años. and this woman that had the blood flowing for 12 years. Y el tema de esta mañana yo le he puesto, And the title for today's message was, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? What to do when you don't know what to do. Es mi caso. That's my case. Pero sabemos que Jesús tenía todo bajo control. But we know Jesus had everything under control. Y esta prédica lo dividiré en 3 escenas. So we're going to divide this message in 3 scenes. Y la primera escena le he titulado Un padre angustiado. And the first one, I have titled Anguish Father. Lean conmigo Marcos 21 al 24. Read with me Mark 21, 5:21. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él una gran multitud y él estaba junto al mar. When Jesus got again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. En esto llega uno de los dirigentes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae ante sus pies.
Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está a punto de morir. Ven a poner las manos sobre ella para que se cure y viva. He pleaded earnestly with him, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Y se fue con él, le seguía una gran multitud y le apretujaba. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Algo que nos enseña la vida y que nos une por igual es el dolor y la aflicción. Something that unites us in life is the pain and the affliction that we have. La enfermedad no distingue al rico ni al pobre. Illness would not distinguish the poor from the rich. La desgracia no respeta ni al sabio ni al necio. The grace would not respect the one with wisdom. Pero Marcos en el versículo 22 al 24 nos está mencionando de un dirigente de una sinagoga. But Mark on 21 to 24 is talking about the leader of the synagogue. Que es Jairo. That is Jairus. ¿Quién era Jairo? Who was him? Jairo era el que se encargaba de invitar a predicar la palabra a su pueblo. He was that will invite people to come to preach the word of God. Él es el que se encargaba de dirigir quién es el que iba a enseñar. He will seek who is going to be teaching this. Y uno de esos invitados era Jesús. And one of those guests was Jesus. So Jairo ya conocía quién era Jesús, So he knew who Jesus was, lo que Jesús había hecho what he has y done, cuáles milagros Jairo ya había hecho en persona. and what miracles he has already witnessed in person. Jairo tenía una posición muy alta en medio de la comunidad. He had a position very high on the community. Tenía un testimonio, a lo mejor, intocable. Maybe he had a testimony that it was untouchable. Pero vemos que, vemos que él fue delante de Jesús y se le postró. But we know that he went to Jesus and he kneeled down. No importando su rango, He didn't care about the title that he had no importando lo que dirá la gente, or what the people will say, o a lo mejor ni su trabajo. not even his job. Vemos que Jairo era dirigente de la sinagoga en Capernaum. He is the leader of the synagogue. Y si vemos también en Capernaum, And if we sit on the city of Capernaum, es donde Jesús hizo la mayoría de milagros. it's where Jesus did most of the miracles that we Y see. también es donde tuvo la mayor oposición. And it's where he had the most opposition. Vemos que Jairo llega delante de Dios suplicándole con insistencia que le acompañara a ver a su hija. We see that he went to Jesus pleading him to go and see his daughter. Porque en el versículo 23 dice que estaba a punto de morir. Because on verse 23, you see that it says she was about to die. Y más adelante vemos que en el versículo 42 Marcos menciona And if you go to verse 42, Mark says que la niña tenía 12 años de edad. that the girl had just 12 years. Pero en Lucas específicamente dice que era hija única. And on Luke, it says specifically that she was the only child. Jairo no le pide a Jesús que le ayude si puede. Jairo está expresando confianza en Jesús. Jairus is not asking Jesus, maybe if you could. He's having trust in him that he will do it. Jairo está demostrando fe He's demonstrating faith que Jesús puede restaurar la salud de su hija that Jesus can heal his daughter solo poniendo sus manos. just by touching her. Marcos menciona en el capítulo 21 que Jesús libró a un hombre con espíritu inmundo So we see on Mark 5:21 that he freed a man with an evil spirit, y Marcos fue testigo de él. and Mark was a witness of that. So, Marcos tenía la seguridad y confianza. So Mark was sure. Jairo tenía la seguridad y confianza, perdón, Sorry, it was Jairus. He was sure and he had confidence
de que Jesús iba a sanar a su hija solo tocándola. that Jesus will heal his daughter by just touching her. Jairo amaba más a su hija que a su reputación. He will love more his daughter than anything else. Jairo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija. He would do anything for his daughter. Yo creo que como padres, nosotros hemos estado en esas situaciones. I believe that as parents, we can understand that we will do the Vemos same que nuestros situation. hijos están enfermos, sufriendo. We may see that our kids are sick or they're suffering. Nosotros quisiéramos ser los que suframos en vez de ellos. We want to be the ones who are suffering instead of them. Verlos sufrir a nuestros hijos es lo peor See que them, como padre le sucede. see them suffer, it's going to be the worst that we can see as parents. Jairo estaba seguro que Jesús le iba a sanar. But Jairo was sure that he will heal her. Segunda escena, Second scene, le he titulado Una fe puesta a prueba. a faith put to the test. Versículo 25. We're going to go to Mark 5:25. En esto, una mujer que padecía de continuas hemorragias desde hacía 12 años, And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y que había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que, por el contrario, había empeorado. she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Al oír hablar de Jesús, se acercó entre el gentío por detrás y tocó su manto. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Quiero repetir esto, el versículo 27. wanna- Al oír hablar de Jesús, I want to repeat this. When she heard about Jesus, ¿cuántos de nosotros hemos compartido la palabra de Dios? how many of us have shared the word of God? En el momento, a lo mejor la palabra que nosotros sembramos Maybe at the moment that the word that we give and plant, no se va a ver el fruto, you're not going to see harvest it. pero esa planta ya está sembrada. But that plant is already planted. Dios ya está trabajando ahí. God is already working on it. No sabemos cuándo esa planta va a dar fruto, We don't know when that plant is going to grow up. pero el trabajo de nosotros But our work es compartir la palabra de Dios. is to share the word of God. No importando las circunstancias, There's not important in any circumstances, no importando el lugar, not caring about the places. el trabajo como cristianos, hijos de Dios, Our work as Christians es sembrar la semilla. is to plant that. Aquí esta mujer ya había escuchado de Jesús. This woman has already heard about Jesus. ¿Qué es lo que le correspondía ahora a ella? What does he needed to do? Ya había gastado todas su dinero, sus fuerzas. He has spent all his money, everything, Dice, porque decía, si toco a un solo sea su manto. 28, versículo 28. because she thought, if I just touch his clothes, Seré curada. I will be healed. Qué extraño y misterioso es la benevolencia y la manifestación de Dios. How strange and mysterious is God's benevolence. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? How many years old was Jairus' daughter? ¿Y cuántos años tenía esta señora sufriendo esa enfermedad? And how many years was this woman 12 años. suffering with its illness? Probablemente en el momento que esta niña nació, Maybe, probably when she was born, esta mujer empezó a sufrir con esa enfermedad. she started suffering from this illness. Sus vidas empezaron a desarrollarse separadamente, So their lives were, growing separately. pero al final Jesús las junta por la gracia y su misericordia. But at the end, Jesus put them together by his grace. Pero no solo vemos en esta mujer But we just not sit on this woman que tenía ese problema de salud, that had that type of illness, sino que tenía dos problemas más. but she had other two problems. Problema religioso A religious problem y un problema social. and a social problem.
En el problema religioso con la ley del Antiguo Testamento, And on the religious problem with the Old Testament law, vemos que una mujer cuando tenía su menstruación we Su see that periodo. when a woman had her menstruation, tenía 7 días según la ley del Antiguo Testamento, it had 7 days according to the Old Testament law, separarse por completamente. be separated completely. No podía tener actividades en la iglesia, She cannot have any activities at no church. podía tener eventos de adoración, She cannot have any events of worship. no podía ni incluso asistir al templo a sentarse, She couldn't even go to the temple to sit down porque todo lo que ella tocara because everything that she would touch, era inmundo. it was impure. Y el que tocara lo que ella había tocado, And whatever she will touch, it will be impure. impuro. Ese es el problema religioso. That's the religious problem. Problema social. The social problem, Imagínense, 12 años, imagine 12 years. no estamos hablando 7 años de enfermedad. It's not 7 years of an illness. A lo mejor su esposo ya se divorció de ella. Maybe she already divorced her husband. No podía ver a sus hijos, She couldn't see her children no podía ver a sus padres. or her parents. Esta terrible enfermedad a lo mejor ya la tenía sin fuerzas. Maybe this horrible sickness will already have no strength on her Por perder tanta sangre. for losing a lot of blood. Pasó muchas vergüenzas por So- por pasar mucha soledad y por eso no era suficiente. Pero si eso no era suficiente, So she went through a lot of embarrassment just because of that. That wasn't enough, ya se había gastado todos sus bienes she had spent all of what she had. y había visto a muchos médicos. And she had seen many doctors. Esos médicos estaban quedando muy mal en la antigüedad. Those doctors were not doing their job. Y nada le resultaba. And nothing would work. En vez de mejorar, había empeorado. Instead of getting better, she was getting worse. Hermanos, esta mujer ya no tenía ninguna esperanza en mejorar. She had no hope on getting better. Esta mujer ya estaba frustrada, She was frustrated, cansada, tired. ya no tenía ninguna opción She had no option para mejorar su problema. to get healed Hasta que se entera que Jesús ha vuelto a la ciudad. until she hears that Jesus has come back to the city. ¿Cuántos de nosotros, sabes, cuando estamos en una dificultad, How many of us, when we are face a difficult time, queremos resolver esos problemas por nuestra cuenta? we want to resolve those O problems vamos ourselves? con mi amigo o mi vecino a pedirle ayuda. Or I go to my friend, my neighbor, to ask for help. En la enfermedad, In sickness, buscamos una opinión de doctores o otra opinión de doctores. we see many opinions from doctors, Pero esta mujer but this woman, estaba segura que Jesús le iba a sanar. that Jesus will heal her. ¿Por qué? Porque ya había visto el poder actuar de Jesús. Because she has seen, she has witnessed the power of Jesus. Pero ¿cómo es que esta mujer se acercó a Jesús? But how is it that she approached Jesus? Si vemos que a Jairo se le acercó directamente, cara a cara, postrándose a él. And we see that, since we see Jairo, that he approached Jesus face to face. Esta mujer lo hace por atrás, This woman does it from behind porque tenía vergüenza. because she was embarrassed. Su problema social no la dejaba. Her social problem would not let her do it. Todos sabían el problema de ella, Everyone knew what her problem was, pero ella cree que solo tocar el borde de su manto, but she believed by just touching his cloak, solo con tocarlo, just by touching it, será libre. she will be free. No le importó la multitud. She didn't care about the crowd. Ella, su objetivo era la fe que ella tenía, Her objective was the faith that she had, es tocar a Jesús. just touching Jesus. Ese es un gran acto de fe. That's a great act of faith. Era hasta muy peligroso para ella, It was even dangerous for her porque ella, si vemos, Jesús caminaba con mucha gente apartado, because we were seeing that Jesus was walking within the crowd, pero aquí vemos no solo un milagro, but we didn't see just one miracle. sino que vemos que la multitud se le acercaba a Jesús porque quería algo de él.
Because we see that the crowd will go approach to Jesus because they wanted something from him. Pero solo una mujer tenía fe. But just one woman had faith. Hizo lo imposible, She did the impossible, lo inhumano, inhumane, sin fuerzas, without strength, y tocó a Jesús. and touched Jesus. Dios tiene todo bajo control. Jesus has Amen. everything under control. Perdón. Sorry. Versículo 29. If we go to verse 29, Inmediatamente cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado curada de su aflicción. immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Al instante Jesús, percatándose en su interior de que había algo que había salido de él, un poder, se dio la vuelta entre el gentío y decía, ¿quién ha tocado mis vestidos? At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Sus discípulos le decían, ¿estás viendo que la multitud te apretuja? Y dices, ¿quién me ha tocado? You see the people crying against you, his disciples answered, and yet you can ask, "Who touched me?" Pero él continuaba mirando en torno suyo para ver lo que había hecho. But Jesus kept looking around to see who had done it. Hermanos, esta mujer tenía 12 años de estar con su problema. She had 12 years going through this. Había intentado hasta lo imposible por sanarse. She has tried everything to get healed. Había hecho quizás hasta los últimos remedios que le habían comentado. She might have been trying every kind of remedies that they Y yo- suggested her. Todos los tratamientos que los doctores le decían, In every treatment that she would get from the doctors, nada funcionaba. nothing will work. Todo le salía mal. Everything will go wrong. Pero aquí vemos que en un segundo Dios la sanó. But we see here that in just 1 second, Jesus healed her, Y gratis. and free. En Hebreos 11:1 On Hebrews 11:1, dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Pero en este proceso vemos que Jesús hace algo inesperado, algo extraño. But on this process, we see that Jesus does something that we wouldn't expect. Jesús iba para la casa de Jairo, Jesus was going to Jairus' house, pero vemos que Jesús dice, sabiendo que la hija de Jairo iba a morir, knowing that his daughter was going to die, que no había mucho tiempo que perder. that there was no time to lose. Él se detiene en medio de muchas personas y se pone a platicar. So he just stopped in the middle of all these people and starts talking. ¿Quién me ha tocado? Who has touched me? Vemos que hasta los apóstoles como que se quedan, se enojaron. We even see like the apostles were like, "Come on, Jesus." Pero Jesús sabe qué es lo que estaba haciendo. But Jesus knew what he was doing. Jesús pregunta por quién le había tocado. Jesus asked, "Who has touched me?" Pero ella también sabía por qué Jesús estaba preguntando eso. But she knew also why Jesus was asking that. Jesús no estaba preguntando para avergonzarla. Jesus was not asking to embarrass her. Ella quería guardar el secreto del milagro que Jesús había hecho en ella. She wanted to keep that miracle in secret. Pero Jesús quería sacar ese milagro a la luz. But Jesus wanted to have that miracle out in the light. Versículo 33. On verse 33, Entonces la mujer temerosa y temblando, sabiendo lo que había ocurrido, vino hacia él, echándose a sus pies y le dijo toda la verdad.
Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth. Y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Lo que Jesús quería explicarle a esta mujer What Jesus wanted to explain to this woman, era que entendiera lo que Jesús había hecho en ella. it was for her to understand what Jesus has done for her. Que no fue el hecho de que tocó el borde de su manto, It was not the fact that she touched his coat, sino que fue la fe que ella tenía en Jesús. but it was the faith that she had in Jesus. Jesús le quería demostrar que sus ropas no tienen poder, Jesus wanted to demonstrate to her that his clothing had no power, pero la fe que ella tenía but the faith that she had, es la que la salvó, la it, sanó. it was what healed her. Dice un comentarista que la doctrina de ella era pobre, Someone said that her doctrine from her was being poor, pero la fe era demasiado fuerte. but her faith was so strong. En el versículo 34, Jesús la corrige y le aclara que su fe la ha sanado. So in verse 34, Jesus corrected her and said it was her faith that saved her. Aquí hay un ejemplo de palabras en el versículo 34. There's an example of words on this verse. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Esta palabra sanado en el antiguo, en el griego, The word healed before on the Greek, no solamente es sanar el cuerpo, it wasn't just healing your body. sino que Jesús la salvó espiritualmente. It meant to be saved. Hermanos, yo no me quisiera imaginar en este momento a Jairo. I wouldn't imagine how Jairo was feeling right now. ¿Qué estará pensando? What will he be thinking? ¿Qué estará sintiendo en ese momento? What will he be feeling on that moment? En vez de apurarse que Jesús vaya y sane a su hija porque está muriendo, You know that his daughter was dying, so he wanted to, rush to to his daughter. y es aquí donde vemos la última escena. And here's where we see the last scene. Se llama una fe en acción. It's called faith in action. Versículo 35. We're going to go through verse 35. Todavía él estaba hablando cuando de casa del dirigente de la sinagoga llegaron unos diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they say. Why bother the teacher anymore? Pero Jesús, no haciendo caso de lo que hablaba, le dice al dirigente de la sinagoga, no temas, cree solamente. Overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Y no permitió que nadie le acompañase excepto Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Llegando a la casa del dirigente de la sinagoga, y ahí observa el alboroto y a los que lloraban y daban grandes alaridos. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. Y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. He went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. Y se reían de él. Pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre y a la niña y a la madre y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Aquí Marcos no describe la reacción que tuvo Jairo a la mala noticia de que su hija había muerto.
Mark doesn't describe the reaction that Jairus had when he heard about his daughter's death, ni tampoco la reacción de ver a la gente llorando. and not even the reaction of when he saw all these people crying. Jesús ya estaba trabajando en el momento que Jairo se postró delante de sus pies. Jesus was already working at the moment that Jairus, kneeled. Jesús sabía que la niña estaría bien, Jesus knew that the child will be okay. pero Jairo no sabía cuál era el plan de Dios. But Jairus didn't know what was God's plan. Dios estaba trabajando con la vida de Jairo. God was working on his life. Dios estaba reafirmando la fe de Jairo. He was reaffirming his faith. Hermanos, el tiempo de Dios no trabaja acorde a nuestro tiempo. God's time is not going to work around our time. Vemos la vida de Abraham, We see the life of Abraham, que Dios le prometió un hijo, that God promised a son. pero se tardó 25 años en cumplir la palabra, But he la took 20, promesa. he took 25 years, to make the promise. Nosotros cuando vamos delante de Dios, When we go in front of God, le pedimos a Dios we ask God que actúe ya. now. Dios no trabaja así. He doesn't work like that. El tiempo de Dios es perfecto His time is perfect. porque aunque no vemos, Because even though we don't see it, Él ya está trabajando. He's already working. Él está cumpliendo su palabra He's making sure that His words being done. porque de un momento a otro Dios cumple. Because at any time He will make that promise. Dios trabajaba en la vida de Jairo, He was working on Jairus' life. Dios estaba trabajando en la vida de la mujer He was working on that woman's life. y Dios respondió And He responded. en su tiempo. Versículo 41. And we're going to go to verse 41. Y tomando la mano de la niña, le dice, Talita cumi, que traducido significa, muchacha, a ti te digo, levántate. He took her by the hand and said to her, sorry for the pronunciation, Y, ense- Talita Kumi, which means, little girl, I say to you, get up. y enseguida se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Al instante quedaron fuera de sí, llenos de asombro. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. Él les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran a la niña algo de comer. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Hermanos, el propósito del Señor detrás de esta niña y de la mujer The purpose of God behind this woman and this child, no era solo sanarlas de su enfermedad, it was not just to heal them about their illness. vemos que eran dos enfermedades o situaciones incurables a los ojos humanos, We know that at the human eyes, it was two different illnesses that were incurable. el propósito de Dios era salvarlas, reafirmar la fe de Jairo, So God's purpose was to save them and to reaffirm their faith and Jairus' faith. Vemos en todo el capítulo 5, We see in old chapter 5, Jesús rompe con muchas leyes del Antiguo Testamento. Jesus breaks down all of those old laws Del versículo 1 al 20, from verses 1 to 20. incluía un lugar impuro. He included an impure place. A Jesús no le importaba llevar a cabo su ministerio. He didn't care to take his ministry in there. Afirmó a la mujer impura por haber tocado su manto, He reaffirmed the impure woman to just by touching his cloak, llevada por su fe. taken by her faith. El tocar un cadáver, él peligraba, pero él terminó en el asunto, al tocar un cadáver, él ya era inmundo. When he touched the dead body, it was already impure.
Pero en el momento que la niña resucita, But at the moment that the child raises, ya no hay prueba de pecado. there's no evidence of the sin. Él borra He, nuestros era- pecados. he erases our sins. En estos dos milagros vemos una representación del Evangelio. On these last two miracles, we see a representation of the gospel. Todos por naturaleza padecemos del mismo problema. All human suffer by nature from the same problem. Hablando espiritualmente, estamos muertos en pecados. Speaking spiritually, we are dead in our sin. Espiritualmente hablando, somos ceremonialmente impuros. Speaking spiritually, we are impure in our minds. Hermanos, ¿estamos dispuestos a confiar y a poner nuestra confianza en Dios? Are we really putting our trust in Jesus? Una mala noticia fuerte o unas finanzas muy difíciles y no pueden entender lo que Dios está haciendo. Even if we have bad news, finances are wrong, are we not trusting in Jesus? Así como esta niña no se podía resucitar por sí misma, Even if this child would not raise by herself, o esta mujer no se podía curar por sí sola, or this woman cannot, get healed by herself, así somos nosotros. we are the same. No hay nada que nosotros no podamos hacer por nuestras propias manos. There's nothing that we can do in our own strength. Por eso, el Hijo de Dios se hizo hombre para mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado. That's why the Son of God became man to take our sins, Y luego morir en la cruz como si fuera un pecador. and then he died on the cross like if he was the one that was a sinner, Y así liberarnos de nuestros pecados. and then freed us from our sins. Fue la fe en Cristo lo que lo hizo la diferencia en estos dos casos. So it was the faith in Jesus what made the difference in these two stories. Hermanos, la fe puede hacer la diferencia en tu vida y en mi vida. Brothers and sisters, the faith can make the difference in your life. Yo no sé ustedes, pero Jesús está en este lugar. I don't know about you, but I know that Jesus is in this Nosotros place. solo estamos a un paso We're just on one step de estirar nuestra mano to raise our hands y decirle, sáname. and tell him, Aquí están mis problemas. here are our problems. Póngase de pie. You can stand up, please. Cierre sus ojos, oramos. Close your eyes and let's pray. Padre, venimos delante de ti, Jesús, We come to you, Father, diciéndote que te necesitamos, telling you that we need you, diciéndote que necesitamos de tu amor, telling you that we need of your love, de tu confianza, of your trust, de tu salvación. of your salvation. Así como la mujer con flujo de sangre Just the same as the woman with all that blood flowing. tuvo fe que al estirar su mano y tocar tu manto, She had faith that just by reaching her hand and touching your coat, tú la ibas a sanar. you will heal her. Padre, hoy venimos delante de ti con esa confianza We come to you today with the same trust, y levantando nuestras manos, and we raise our hands. tenemos fe en ti, We have faith in you. que tú tienes el control de nuestros cuerpos, You have control of our bodies, el control de nuestras vidas control of our lives, y de cualquier situación que se vea imposible, or in any situation that seems impossible. tú la haces posible. You made it possible. O de cualquier enfermedad Or for any illness que las personas digan, no hay cura, that people will say there's no cure. contigo hay cura. With you, there's cure. Amén. Amen. This is the time in our service when the invitation is for you. So if you like the woman in that story who had some problems, she had things in her life she had problems with, and I think Omar said it pretty clearly. We all have a problem, and it's a sin problem. But today you can reach out
for Jesus. And you can do that today during this next song. If you have, maybe you've bumped into Jesus sometimes in the crowd. Maybe you've been around the Jesus crowd a lot, but you've never placed your faith in him like the woman did. It's when we place our faith in Jesus that we are healed. It's then that we are forgiven of our sin and given a home in heaven with him one day. And so right now, this is the time for you. Maybe you've bumped shoulders with Jesus, maybe you've even talked to him some, all of that, but you've never placed your faith in him and you want to give your life to him. This is the time now that you can place everything on him. And maybe you've already done that, but you are going through something you're struggling with. This is also the time for you. If you would like to come forward, receive prayer, or just reach out to Jesus yourself, on this altar is open for you to pray and just lay down whatever that is. Come and touch the hem of his robe up here, metaphorically speaking. And let's reach out to him in faith this morning. So you do that here in this next song as we sing, You Come.